Alright, game. Ayan na si Mike Pescasio. Star player. Si Joel. Let's go blue. Wala si Boyet. Ano yung Boyet? Yan na si first time na Goodland. No champion since 24. George Tecnicolio number 0. Chempro Sandalo 28. Hey. Kaya first possession Chempro. Pass to Pescasio. Pass to Reggie number 10. Block. Singket, wala. Offensive foul. Sandalo. Next. Turulan, pull up. Wala, rebound. Ako wala yung Ricky. Tagaw ni Singkit. Tagaw ni Dim. Wala, tawa pa niya. Dim, isa pa. Score 2-0. What? Miscommunication. De la Cruz, Jomar. Dinoble team. Santalo sumalaksak. Oh, may kasama pampaw. Wait, foul. 24. 12. 24. Alan. Not 24. 12. Miguel. 18. George. 18. George. 18. Ano ba? 18 sa akin siya. 18 nga. Okay. Basket. 5-0. Score. Alan. Roland. Ulap. Wala pa rin. Pescasio. Nakagaw ni Dek. Jack. 2 point. Sandalo. Ulap. Pasok. Score 7-2. Scoring machine na. Hindi na kainom. Singkit. Wala. Rebound. Oh. White ball.
white ball. Pescaso. Pescaso, carry by Jack. 15 seconds loop to Sandalo, to Jomar. Pasok. Takbo. Unang tira sa maraming Takbo mayaman. Pobre naman. Jack. Ano yan? Hindi ko makita. tres. 3 points by Singkit. Sandalo to Pescasio to Jomar, to Jap. Wala, rebound, Singkit. Dek, to Singkit, to Vera-Tres. Wow! All! Ay, hindi pala, isa pa. Pescasio to 3. Mumawi. Gregorio. To Roland, carried by Bill. 10 seconds to shoot. Roland. To Deck. 5 seconds to shoot. Roland pulang ke goal rebound. Ako ni Richie. Jump to Pescasio. Sumpot ni Roland. To Deck. Deck, wala nga lang. Ako ni Roland. Roland pulap. Wala pa rin. Nagkapiga na. Ako pa rin ni Roland. To George. To Roland. 5 seconds to shoot. 3, 2. Tuloy ang boxing. Ayan. To Richie. Time out, good lad. Isa. Tatay mo saan? Wala daddy ko. Oo. Paglaro ka lang, puro ka daldal. Itira na yun eh. Ay, naalala niya, last game, wala kasi. Yun. Nandun sa Niagara, si dad. Hindi ba nakakabot? Kwan siya eh. Committee siya. Hindi makakarating? Hindi makakarating? Buti naman. Hindi mo wala sisigaw sa inyo. Walang sisigaw sa amin. Ibig sabihin, yari kayo. Wala kayong kalaban. Default ang kalaban nyo. Oo, sige, yung kalaban nyo default. Walang PM na. Foul. Jump. Number 9. Tirang-tira. Sushoot din niya. Nun. Yun. First vote. Walang inom. Tanghali pa rin bumangon. Stop. Wala kayong kalaban. Second shot. Wala. Jump to Pescasio, to De La Cruz, to Sandalo, nakatapik. Nakakuha ni Pescasio. Pescasio. Sandalo to jump, alakinan. Pero wala, ano ba na George? Roland. Roland. Singkit, pero wala. Ano ba Pescasio? Yan, dali, jump, bilisan. Oh, tumama sa paa. Three minutes, 30 seconds. Singkit. Score 14-11. Foul number 24. Alan, first foul.
Jerry! Jerry! Pasok. Russell! Shoot parehas. Ay. Alan. Sabi ko may foul. Foul. Sub tayo sa... Foul number 9. Sub. Jump! Sub, sub. Pasok. Protesta niya. Masyado mo kasing ginagalingan eh. Santalo. Heck. Nakakuha? Nakakuha ni Roland? Roland. Walan. Alan. Wala pa rin. Waridek. Ang bilis. Grade 5 mo pa eh. Eight. Eight. Pumasok. Eight ba? Eight. Pumasok. Huwag pa dito. Ayun. Joel. Si Joe. Yun pa mapalik. Dapat rin, basic yun. Para sa Alan. Time out. Time out. James Pro. Elisa. Tapos pag halawa, ikaw quarter, hindi na ginagamit. Carry over sa court. Oh. Adi. Olay sa inyo. Adi. Ako sa'yo, uminom ka na lang dapat kagabi. Pero, Daday lang ka. may kailan to pag marami. Ibabangko ka lang naman yan eh. Right back to the ball game. Adi, ang kompleto lang naman ako. Ganun na roll ko. Lab ka Ano talaga? Nalab ka ni Kalon. Opa. Richie. Nasa kay Sandalo, nasa sa Jomar, to Pescacho. To Jomar, malaksak. Wala. Nakuha pa rin niya. 30 seconds. Fifteen seconds to shoot. Kick. Deck. Tuwalan. Black by. 9 seconds. 6 seconds. 4, 3, 2, 1. Yan ang Reyes. Yan ang Reyes. Ay, dyan si Randy. Ay, Randy. Hi, Randy. No excuses, ha? Alam mo na mangyayari. Good luck, ano? Bola, good luck. Piso. To Randy. Randy.
Piso-piso tumira 3. Wala, di ba? Kuha ni Pescasio. Pescasio. Sandalo nagsiset ng play. To Jomar. To Richie. Binalik kay Jomar. Naagaw na ako ni Dek. 2-1. Dek. Peer drop. Pasok. Dek. Pescasio. Hop. 15. 15. Foul Patigas. Malambot yan. Nasiopaw na dala. Inalo kami. Second shot. Wala. Same ball. Score 2016. Pescasio to tumira 3. Wala. Rebound ni Patigas. Patigas. To Randy. Sa tumatakbo yun. Tapik. Nakakuha ni Sandalo. Sandalo. Wala. Ang perdi. Piso. To Randy. Ay! Isa lang! One down. Ano? Tubig. Warm up lang yun. Oh, may score ako ha. Make sure mo. Tumagay. Yomar libre sa 3. Takbo mayaman. Mayabang. Marami makatakbo eh. Mayabang. Dek to Randy. Binalik kay Dek. Malaksak. To Randy. Wala. Rebound. Nakakuha ni Jomar. Hey, hala, Depensa! Richie, tumira 3. Wala. Rebound Patigas. To Dek. Dek, piso. Higna! To Dek. Binalik kay piso. Tulad. Wala. Rebound ako ni Boyet. Wait. Foul. Sandalo. 28. Sandalo. Kakasarin na kompleto. Tawa na ba kayo sa akin? Hey, Depensa! Nako. Number 8. Oh. Samson. Score 25-18. Favor of 25. Piso. 2 points. Kaya kaibigan mo, ano nahiyain tumira? Hey! Sandalo. To Pescasio. Umikot. Team. Nakapik. Nakuha ni Patigas. Go! Ay, Dek, 2 points. Oh, 3 point lead. Tatlo na lang. Ha? Jomar. To Pescasio. Wala. Nakakuha. Save. Nakakuha ng piso. Go! Piso. Go! Randy. Tumira 3. Time out. Change pro. All. Yabang. Kailan kayo ka na tawa? Ganun ka ha? Si Kaloy naman. Sa pala yan. Sa pala. Buti na lang yung camera doon nakalimutan ko. Andy, sa pala. Ano si Marco? Sa pala. Ayun po.
Wag. 5 minutes, 20 seconds. Jomar. Jump. Double team. Mulai Jomar. Pinasa ka jump. Pinasa ka Chody. 5 seconds to shoot. Jomar. Kapus. Oh. Piso. Singkit, malaksak, tumira, wala, rebound, nakakuha ni Boyet, wala pa rin, nakakuha pa rin lalaki, Boyet, wala pa rin, hop, foul number 12, Singkit, best Casio, grabe by Singkit, to jump, pinasa kay Bong, tira mo. Klase Bong. Singkit to patigas. Mayroon 3, wala, rebound, ako ni Pescasio. Pescasio, 2. Jump, ang laki niya, no? Saba. 10 seconds to shoot. Nice pass. Boom. Jomar, 2 points. Galing ah. Ano yan? Uy, ano yan? Ay, joke lang yun ah. Joke lang. Sa committee. Sub. Nabigyan ko na yung committee. Ay, yung referee, dalawa. Oo. Minuto sa bahay eh. Sa committee na lang. Pescasio, sumalaksak. Sabik. Ano yan? Ano yan? Pwede, sa tropa. Kasi gusto na yung mga yan. Sandalo. Tutodi. Jok, kapos nila man. Jomar. Wala. Riva ni Jack. Wala na ko ni Alan. Boyet. Singkit. Oy, kasama pang foul. Ay, game. Tie game. 15. Sub, rep. 15. Ay, Marco. Eat ka muna, Pag. Para mamaya, diretso ka na. Kumain ka muna. Wala. Riva ni Jack. Maganda laban. Jump. Singkit, ibabaw ka. 2 minutes. Roland pull up. Wala. Rebound. Pescasio to Chody. Nabitawan yung bola. 1 minute, 45 seconds. Singkit. Rebound ako ni Boyet. Oy, tabla. Score, 29-all. Sandalo, guarded by Roland. Sandalo. Oy, nako po, may kasama pang foul. Foul number 2. Masakit. Hindi pa nasilip dito. Hindi pa nasilip yan. Bonus shot, pasok. Walang box out na nakatim. Randy, wala. Iwan ni Alan. Oy! Offensive foul. Alan. That's the 5 seconds. Best Casio. Good deal. For 3, wala rin Randy.
Alan, pinasa kay Roland, kulap, wala, naiwan ni Omar, last 12 seconds, to jump, 9 seconds, 5, 4, 3 seconds, 3 seconds, 3 seconds, Tuloy, tuloy. Hindi, stop time. That's it, that's it. Nakashoot eh. Dito na tuloy. Nakashoot eh. Ang nagla-live yung camera na iiwan. Naiwan ko. nandun na yung mga player na. Ginugulo mo kami. 34, 30. Sige, run. white ball, ay, di. Ano ba? Ay, white ball. Nangungula na lang. Ay, check ko daw eh. Hindi ko ito. Re-reveal ko, ma'am. Kayo, 34-31. 3-point lead, Kings Pro. White ball. Change court. First time daw. Maganda laban to. Pescasio. Nasa Sandalo, binalik kay Pescasio. Kulap. Wala. Rebound. Nakakuha ni D. Sandalo. Pescasio. Foul number 24. Alan. Ilan si Alan? Tatlo. Hey, Alan! Third personal foul. Pasok. Hindi galing ba kayo sa amin? Sab. Dek. Nagdadala ng bola. Nagsiset ang play. Dek. Pinaka kay Roland. Pinaka George. George umikot. Tumira. Wala. Riba. Nakuha ni Jack. Atapek. Pero nakakuha ni Dean. Si Jack. Ang laki niyan. Score 38-31. In favor of Kings Pro. Lumulobo ang kalamangan. Singkit, Kuya Tres. Yun. Bawi. 4-point game. Pescasio. Sandalo to Jomar. Libre pero wala. Rival al Jap. Ang laki no? Jap. Wala pa rin. Rival Boyet. Dek. Wala. Rival ni Jomar. Naku ni George. Wow. Oy, dalawa na lang. Ako ba kayo dalawa? Pescasio, guarded by Roland. Apek. 13 seconds to shoot. Sandalo for 3. Wala. Rebound. Foul number 18. George. Sandalo. 5 seconds to shoot. Jomar, 2 points. Score 40-36. 4-point lead. Kings Pro. 6 minutes and 45 seconds. Dek to Roland.
Ode. Singkit. Singkit. Wala. Rebound. Nakahuli ni Pescasio. To Jomar. Libre. Alam mo, sisingkit. Diretso. Oh, may foul. Foul number 9. Ilan? Third personal foul. Number 9. Aplo na. Number 9. Penalty. Ano? Number 9, di ba? Ngayon nga, paulit-ulit. Sinigurat. Kalista ko lang yung nangyari. Kira ka na yun. Kira ka na yun. Jody, ulap. Wala. Rebound sige. Kaya, libre. Tawa ka, sa kasutin. Naku na lang. Kanina pa eh. Warm up lang yun. 5 minutes, 20 seconds. Oh, na-Stephen, pero, ay, dako. Ako, mukhang ano na. Warning na yun, ha. Stop, pasok. Warning. Number 9. Dek. Wala. Rebound ni Chody. Agaw ni Roland. Ulap. Wala pa rin. Ni Roland Dek. Isa pa. Wala! Babangon lang eh. Casio. Casio bulak. Wala. Rebound ni Boyet. Singkit. To Jod. To Dek. To Singkit. Ano si Singkit mo? Stop. Okay. Tayo, dead ball shot. Mahabol, 1 point lead. Casio gathered by Jod. Tawa ni Jody. 5 seconds to shoot. Oh, tumama. Good. Napatapat lang si Jomar. Singkit. To Dek. 15 seconds to shoot. Roland. Wala pa rin. Di ba nakuha ang sipag nun, no? Oh, sab. Pahinga. Wala na dalawang fans dito. Pahinga lang. Pahinga. Di ba na? Santalo. Good point. Score 46-41. 5.3. James Pro. 2 minutes, 50 seconds. Piso. Wala. Kuha ni Randy. 8 seconds to shoot. Wow, ako ni Sandalo. Din. To Pescasio. To Richie. Okay. Lumobo, lagi 7 point lead. Radi. Pescasio. To Jomar, ang lakas. Patigas. Tumirat press. Wala. Rebound na number 10. Ricky. To Sandalo. 15 seconds to shoot. Sandalo.
Super Stasio. Libre, pero wala. Rival ni Randy. Lakas ni Randy ah. Nick. Piso. Wala pa rin. Ano nangyayari sa Team Goodland? Wow. Sab. Wow, Randy. 30 pounds ba? Tama? 30 pounds? Oy, 13 pounds. Goodland. matalino pa yung gimbal sa'yo eh. Excuse me. I'm sorry. Excuse me, please, sorry. Thank you. Ikaw, kanina ka pa, hindi ka naman nainom. Lasing ka na nga. 15 seconds to shoot. Yeah. 7 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. 4, 3, 2. What? Good. Well, nice shape in number 10. 14. Babarilin kita, teman. Babarilin kita. Number 8. Wala rin ba pa? Ang sipag po ng number 10. Piso. 13 seconds. 11 seconds. 10 seconds. 8. 5. 3. 2. 1. You okay, sir? Baka mo, tatayo mo. Right, last quarter. Score 50-43. In favor of James Pro. Ano nakatingin mo? Si Kaloy, sa score? Full ba kayo? Full squad? Ulat, tatatlo lang kami. Wala nang tatay mo. Tahimik naman kami ngayon, nice lang. Pero yung dalawa, bigay mo sa amin. Patuloy lang. Para matulog. Pakinggan ko ba ito? Wala na ha? Ay, Randy ha? Ha? Randy? Eh! Condition yan. Yun. Paano ba magdagdag ng number ng score dito, pre? Paano magdagdag ng score dito? Good lad ball. Paano magdagdag ng score? Ayun. Plus 1. So, yung plus 1, saan niya para dito sa kabila? Hindi ko na pindutin ang number. Baka mapindot mo yan eh. Kaya nga nandito. Last quarter. Ibigay nyo na lahat. Singkit, tumira ng 3. Wala rin ba na ako ni Richie. Wala rin ba na Jomar. Nakarami na po yun si Jomar. Alan, Singkit. Nasa kay Dick. Crossover, 10 seconds to shoot. Singkit, tumira ng 3, na-block. Ako na Jump. Jomar. Number 10, Richie. Time out. Good lad. Level. Malakwa. Score 54-43. Wala, yung mga nag-inom kahapon, lahat ta. Maganda laro mo ka na Bung ha, meron kang may highlights kang maganda kanina Bung ha. Ayos lang yun. Nain mo ba? Uy, dami ko na inom. Uy, isang baso mo, damuwi yan yun eh. Lamang pa yung cook. Ikaw nga itong hindi yung may inom. Kaya, baliktad ako ha. Nakarami akong beer bago kong tagas ni Hart. Putay. Kaya nga inalo ko eh. Tinago ko yung bote eh. Ay, baso ko eh. Nare-refilan eh. Alright, let's go. Dick, pinasa kay Singkit. Pinasa kay Alan. Dick, pinasa kay Boyet. Double team. Dick, kay Singkit, tumira 3. Hop.
Number 6, foul. Counted John. Oh, counted. 3 points, ha? Pescasio, foul. $46-54. Jump, pinasa at Chodi, Peso, to Richie. Richie tumira 3. Wala, laki ni Jump. Stop! Stop! Singkit. Wala, nakuha ni Joma, to Richie. No? Blue ball, good lad. Jack. To Alan. Alan. 2 points. We score 56-48. Layo pa yan. 7 minutes. 35. 8 seconds to shoot. Oh, may foul. Foul number 0. Deck. Sub. I know. And then I later realized. Sagot kayo. Sagot ka, Roland. Kasi loose ball yun, di ba? Pescasio. Pasok. 10-point lead. Kings Pro. Palikot. Miscommunication. 3-on-1. 6 minutes. 50 seconds. Deck. Boyet. Roland. 10 seconds to shoot. Roland. Naku, wala pa rin. Boyet. Umikot. Wala. Reward kay Joma to Chodi. 3-on-1. Takbo yun, ha? Aagaw ni Alan. Alan to Singkit. To Alan. Ay! Wow, number 6. Dalawa, second personal foul. Kayo, hindi galing ba kayo tabing bang boy? Ha? Hindi ito sila ayun. Wala ba isang extra pen? Zero. Dalawa, Dek. Dalawa ka na. Mahawa kayo sa amin. Kompleto. Ano ngayon? Ha? Tama na yun. Ano kayo? Default yata tayo. Ay, wala na lang po, Roland. Default na yata kami ah. Papatipon na lang kami. Ganun din naman result. Anak ng kompleto eh. Amunas, basta. Ay, Jomar, yung towel mo, Jomar. Gawin mo muna. Ay, sa balikat niya, oh. Wag ka. Pinadewang na nga ako eh. Sa'yo, pulis naman eh. Di ba ako nakapagbalit ng black? Kasi tumambay na doon ang iPad. Si Commissioner. Pasok. Sarap, no? 5 minutes. Boyet. To Roland.
Siyam lang yan. Kaya pa yan. Jab. To Chody. Chody, pero wala rin ba ni Jab? Jab, wala. Natapik. Ako ni Jomar. Jomar. Jab ka. Alright. Sandalo, umikot. Pinasa, nice pass. Libre-libre si Pescasio. Pero ini na, diba? Ako ni Boy. Natapik. Aka. Libre-libre si Tek. Oh, 54. Pagsabihan nyo. Sabi mo. What's up, man? What's up? Tangina na yan, parang nakakalaban. Ayusin nyo na. Lahat pumunta ang puta na. Hindi ka naman na. Ano ba gusto nyo nangyari sa atin? 6 lang. Hindi, kailangan ko sila lang yun. Marder? 6 lang. Ano ba sila? Dapat marder yan. Anim lang kayo eh. 6 lang. Bakit nakakita kayo? Pag nandito ako, 8. Ay, sabi niyo malaki ha. Dami yung isa. Bigay nyo na yung isa. Dito matutuloy kasi dadalo pa at tatlo pa lang kami. Bagay, papadipag dala kami. Meron din ang points. Papagod pa. Mapapagod pa. 4 minutes and 5 seconds. Cut! Cut! 10 seconds to shoot. Cut! Lomar. Pescasio, 5 seconds to shoot. 3, 2, hop, good. Apik, lawan Boyet. Ready? Dito lang yan, kalamangan. Kuhalan ako. Ayan, 5 na lang. 3 minutes, 39 seconds. Pero yung labig sabihin mo, pipikat ganyan naman. 9 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. 3, 2, 1. Up, good, tumama. Rebound, Cody. Pescasio, 2 points. The score 63-56, naging 58. 3 minutes. $63-58. 5-point lead. Jody. Wala. Alan to Randy. 4-3. Wala. Rebound. Nakawa. Natabek. Ako ni Dean. Jody. To Pescasio. Up. Foul. Randy. Stop. Pasok, mga papasok. Pasok. Sino? Stop. Hoy, nakalima. Anim na kayo. Anim na kayo. Ay, sumipot pa. Ayaw. Eh, ganun din naman ang score. Anim na kayo. Wala. Last 2 minutes. Galing daw sa long drive si Piscaso. Kaya ano. Isang time out, pre, ha? Both teams, one timeout. Both teams, one timeout. Second shot. Pasok. Last 2 minutes. Wasak. Hira nyo na to. Wasak ang tripod. Bawas sound niya. Okay, game. Puta, disable na. Na-disable po ang tripod. Sa daming tatamaan, dapat yung gimbal.
Wag, mahal yun. Alan. Alan, ang lakas. 4-point lead, 4-point lead. 1 minute, 49 seconds. Gusto, binaglaban niya. Nangyari ako dyan. Asa pa naman si Kaloy. Ay, ay, ay. Roll and pull up. Wala pa rin. Ako po. Oh, foul. Foul, singkit. Warning for penalty. Isa pa. Warning for penalty. 1 minute, 27 seconds. Yeah. 15 seconds to shoot. 1-on-1. Umigo si Pescasio. Umeke. Tino believe. Nakulit. Yeah, 2 points. 1 minute, 11 seconds. Chinke tumira ng 3. Wala. Ribali Jomar. Score 66-60. Last 1 minute. Jomar. 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. 5 seconds. 4, 3. Nakakuha ang steal. Singkit. 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 Wala. Nakakuha ni Jack. Nako, 35 seconds. 30 seconds. Foul. Penalty. Good shots. Penalty na po ang Goodland. Last 27 seconds. Masuk. Second shot, wala. 25 seconds. Ako, I think this is it. Pansit. 9-point lead. Last 15 seconds. Next, Pusiket. Referee. So, 9 seconds. I think this is it. Congratulations, James Pro. Magdalaban nila, ha? Sino? Ay.